kumaliza. Kanye maja wasigu bende biro manye thuolo mar tieko. Ndio maana walimpea Delila. Delila alienda pale kwa kusudi. Delila nodhi kacha gi gimomiyo. Na tunapata kwamba Delila alipotumwa pale, wayudo ni Delila kano or, alienda na lengo ya kufanya jambo fulani. Nodhi kacha gi gimomiyo dhi. Alijaribu juu chini. Negitemo malo kod piny. Lakini Samsoni alikuwa anamdanganya. To Samson nobedo ka wuone. Samson alimdanganya karibu mara 2. Samson nowuone chiegni Delila. Alimdanganya sana. Nowuone mathoth. Lakini kwa vile alikuwa nazidi, to nikech ne en ng'at mok or, ilibidi Samsoni amwambie. Nomiyo Samson nonyise. Na Samsoni alipomwambia, nikane Samson onyise, hapo nguvu za Mungu ziliondoka. Maana kama teko Nyasaye, lazima tujiadhari. Nyaka wabed motang'. Lazima tujiadhari na Mungu. Nyaka wabed motang' kod Nyasaye. Samsoni kama angejiadhari kwa Mungu, Samson dine bed motang' kod Nyasaye, kitendo kama hiki haingemtendekia. Gima chal kama ne dok otimre ne Samson. Angekuwa mwaminifu, dino bedo jadiera. Angekuwa na Mungu hadi dakika ya mwisho. Dino bedo kod Nyasaye nyaka thuolo mogik. Tunapata ya kwamba nguvu ilipomwishia, wayudo ni thuolo mane teko norumo, alikamatwa akapelekwa gerezani. Nomake kendo notere jela. Sasa Wafilisti wakafurahi sana. Koro jo-Filisti ne mor, wakashangilia, ne gipamo, wakasema adui wetu giwacho ni jawasigu ambaye ameharibu nchi yetu, oseketho piny, ambaye ameua watu wetu wengi, osenego jogwa mathoth. Sasa Mungu wetu amemtia katika mikononi mwetu. Koro Nyasachwa osekete e lwetu. Walisangilia zaidi, ne gibedo mamorie moloyo, kwa sababu kushika Samsoni haikuwa ni rahisi. Nikech mako Samson ne ok yot. Ukipata historia ya Samsoni, kiluwo kata sigand Samson, kuna wakati alibeba hadi gate, vile gate inakuwa nzito. Nitiere thuolo manoting'o rangach rangeye. Lakini tunapata kwamba Samsoni aling'oa. Wayudo ni Samson nomuko, akabeba mabegani, oting'o e goke, akapanda nayo juu ya milima, ayo idho godo wi got, hadi akaweka juu ya milima. bong'awe wi got. Watu walipoamka asubuhi, oganda kanochiewo, walishangaa huyo mtu ana nguvu jinsi gani. ne giwuoro ni ng'atni ni kod. Nataka nikwambie, ukiwa na Mungu, adwaro wachni ka in kod kuna nguvu Mungu atakupea. nitie teko ma Nyasaye, Kuna nguvu Mungu atakupatia. nitie teko ma Nyasaye biro. Na adui wako wataanza kushangaa, jowasiki nyaka mak dhoge, wataanza kushangaa sana biro mako dho jowasiki unapokuwa ukiendelea e thuolo midhi nyime, hata kwenye maisha magumu. kata e ngima matek, Lakini Mungu atawachilia nguvu, to Nyasaye biro we na teko, wewe utapita na utakwenda. to in biro kadho to biro Because dhi. Samsoni alipokuwa na nguvu hiyo, Emomiyo Samson kane ni kod lakini teko, adui hawako wanalala usiku na to mchana, wasigu ne ok yud nindo otieno kod odiechieng'. na wako kuwa wanachoka.